music. Ingeta ikabolu sakumunu batata bafungulendo lwa sikila kwa mitu wa disini ya myo eti saila salu jambangi mukedika mutuka mundila kongwe mutuka mundila kongwe ila kumundila moyo Mesdames et messieurs, vous tous habitants du Congo central, bienvenue dans cette émission du genre culture générale qui vous permet de découvrir beaucoup de choses dans cette émission. Je vous conjure, chers amis, chers téléspectateurs de partout où vous êtes, dans toutes les 3 communes de la ville porteuse de Matadi, dans le monde entier. Je vous conjure tous de suivre cette émission Évangile à Boulou-Yeke. Merci beaucoup à tous nos amis de la presse du Congo central. Je vous salue, mesdames et messieurs, c'est bien moi votre humble serviteur que vous aimez bien. Je suis Eric Solo, l'homme de l'Oketo Pété, Papa Vonakese Mouyesu. Ça date, mais moi, aujourd'hui nous sommes là pour vous tenir compagnie pendant au moins quelques minutes avec votre vision. Évangile à Boulou-Yeke, Ezakindo Kikatina Bonkolo, émission mon côté na baki ekotira koyokana na kati ya Congo central na kraka ona kangabino bogobimate na déjà na simaki na tike na 4 donc kala mingi te na osilisa période na ngai ya succès et puis na opesa ba o baza na poso na ngobozwa et ça la bien na baike bande konoso banda kabiso na kati ya Évangile à Boulou-Yeke et salut bien merci totali awa na kati ya Kambanana et pendant au moins 20 minutes oyo bokozwa biso et ko permettre bino bo s'en sortir et puis boye babiloko ebele oza koleka na culture générale to bakisela no biloko ebele belé tozoki moi pause pour te qui makambo ebele et surtout politique et ko benda biso na makambo ebele mais du moins je suis dans l'obligation ya ko luka quand même ko sala bino plaisir et puis bozo ba mo oyo ko sunga bino okomaka na kaye mais soko koma na kaye te na osenga na yo osomba livre ngoyo n'habitez pourquoi Batamatadi bolemba na kosomba livre 4000 francs olinga na somme na pesa cholo comme na 1000 francs 4000 francs livre n'esaki bino na Nzanza côté la maison communale ya Nzanza côté la maison communale ya Nzanza wana okuta livre oyo tuna secrétaire destin azawana kata maison communale ya Nzanza osombi livre 4000 kwa longa pesa comme 1000 francs ya biloko ebeleza awa na kati o vandi na ba kiyombe na ba kikongo na ba lingala na ba français ba traduction ba mot nyoso na kati ya ba culture générale ozo permettre yo tant mo ko na examen d'état ba ko tuna ba culture générale awa o ko découvrir biloko ebele oyo ye ba kité kene na Europe ya Nzanza wana o koti na maison communale pena o Nzanza na kati tuna kana luka secrétaire destin ba ko pesa au livre au 4000 aucun na rond-point en voie d'où juste na maison Upland business na maison bateka ba téléphone pesa ya ba roulage ba télémaka kota wana somba livre eza wana na ropa buye nani ya voie d'où bandeko bazana nani comment on appelle ça la ropa Belvedere bandeko za ropa Belvedere au côté la pharmacie Karen église Tata Honda na pharmacie Karen les awana o somba livre oyo à part 3 sites wana tché le reste boze la ba site musuna o tché la binango peut-être après hein boko découvrir makambebele oyo eza na kati ya livre oyo et puis so za na posa o tcha logo na yo na kati ya émission ali parmi ba émission za suivi na kati ya République démocratique du Congo na za boye bana na biso tina poto bana na biso tina ba Benin na ba Cotonou na ba Afrique partout bana na biso na kati ya moyen oyo zo permettre biso na YouTube okozwa bongo ba émission na biso et puis bande ko za libanda na mikili ya poto bake bana Matadi yina anike mwana Matadi animeza ba kote ya itoke na Kambanana to tuba pe moi ki Congo ya kesala ka pe mbote olenge tuba kaka français na mangala mais beto tuba pe ki Congo ya ke ndinga beto ya kesala ka pe mbote bapangi beto ke kwa kuna kati ya Kambanana de kampangi anike filmer beno mona faso beto ke kwa ku na nzila ine kwenda ti na kati ya hôpital ya Onatra bayina bakena mputu beto ke bana Matadi meza beno mosi kote ya yi beto ke na kusadila émission beto soko zui na pesa yo 10 000 francs
Na tchele bino 10 000 francs. 10 000 francs wana soke na voadu. Eza madi ya 2 jours. Na voadu madi ya 2 jours. Au calé. Au pe singa merci. Sikoyo bisa ngai. Question que zango trop simple. Ezango ya bana matali. Opela mutoka yebi yango te eka musangai. Na pesi no 10 000 francs. So na mwe bato bazuite na bazuite susu 15 000. So to bazuite na pesi susu 20 000. Sikoyo bisa ngai. Kanangeke vraiment na matadi. Kanangeke vraiment na mbanza. Ngeme zaba matadi mbote. Zabisa beto. Kifulu ya vuandaka. Prison ya ntete. Kwa kuna kata mbanza matadi. Ya vuandaka wapi? Nikisika. Waba tovanika suwa be. Yango tata. Nini zuwa udo bimisa biso biloko. Mbote mama. Est-ce que micro? Eza masaji. Évangile Koti. Évangile Koti. Est-ce que micro? Eza machashi. Mbote mama. Mbote. Ngetuba yikongo. Mwetuba. Ngemona matadi. Ngemona matadi. Sabi to prison en tête. Yabanda wawa. Prison en tête na kata mbana matadi. Muzaba ve. Unangebi mona matadi? Muzaba ve. Tata nchambi. Évangile Koti. Mutuba Lukaka. Voilà, matondo mingi na beno bampangi nyoso beneke na kulanda beto na kati ya bivisibidi. Yeye yake mpangi ya beno Eric Solo. Voilà, l'homme de loketo pété. Papa tindika biloko. Kwa kubetoke na kabanana. Betoke kwa kuna kata kabanana bampangi mingi bakeza baka ve kabanana yake kwaku. Baina nyoso mezo la zaba yake sala beno mbote yake facile. Mbote? Fomu sasa bampaka nde bageza baba mambo ai. Bana fioti ya bauve. Bampaka nde bameza baba. Mbote tata. Mbote baba. Ngemo na matadi? Ngamo na matadi. Kubutikila kwa? Na Kishasa. Zabisa beto prison en tête. Ina bana kanga batu kanga bame kanga nge bame koza bika ina prison. Prison en tête na kata mbana matadi ya bana. Wana pena na ebita Okini de. Pardon? Kare chafi. Kare chafi. Kare chafi. Lufunu. Mbote tata. Mbote. Ngemo na matadi. Ngemo na matadi. Kubutukila kwako? Kubutukila penda na matadi. Yeza ba Ikongo. Meza ba Kikongo mbote mbote. Zabisa beto prison en tête ya bandaka na matadi. Ya bandaka. Prison en tête. Prison ya tete na mbanza matadi ya vandaka na Puzo ya beto kaka na matadi yao. Wapi kisa? Na Kare Jaffi. Lufunu. Mbote tata. Mbote papa. Prison en tête na kata mbanda matadi. Yaba nilaka. Prison ya tete na mbanza matadi ya bandilaka na Kiamvu. Na Kiamvu. Niko te. Kiamvu nde kote mezimbaka mena. Lufunu. Mbote tata. Prison en tête. Ngemo na matadi. Matadi tumebutukila. Kubutukila kwako. Tumebutukila. Okay. Zabisa beto prison en tête. Yaba nilaka wapi na kata mbanda matadi. Atuka prison tete na matadi. Muzaba ve na ba nini ya vuanda par rapport na ba âge beto. Tete kaka logi ga prison. Muzaba ve. Muzaba ve. Ça kula bambuta baina mebuta beto ba foti zaba peut-être place. Tola sosa. Voilà, matondo mingi na beto tokitela play. Voilà, prison en tête na kati ya mbanza matadi. Mbote mama. Mbote mama. Muzaba ve. Beno ke bambuta beto. Ngemo na matadi hein? Mubutukila awa fe. Ngeme dire na matadi. Medire awa. Sabisa beto prison en tête na matadi. Prison ina tia fwa daka munu mwana mukele. Mwana mukele. Ngeba na wapi? Mvona mu place encore. Place niko te. Mume kudla muna nchile machine. Voilà, merci beaucoup. Évangile Koti. Mutuba Lukaka. Yage simple. Voilà. L'homme de Matouza yeyo, papa Valakiese, Obendi, Tindi Kabiloko, Rekemoteke, Tala soki loboko la yo kembi lokwali kembox. Neko pesa yo ozo pouvoir to makasi yako sani, yako benda, yako sani, ko wena ko tirete ya Tindi Kamoteke, ya misato, Rekemoteke, Balola Moteke.
Otali. Est-ce que loboko yango ekembi? Soki ekembi osani ndoko bende yango. Balola lokisu bien. Tout ya biloko. Kote batuza. Bete batu. Di tout. Évangile Koti. Prison tete la matani. Mzavi. Prison tete la mbana matani bana. Na wakala. Na wakala. Na makala. Lufunu. Lufunu. Tokwenda kuna. Fomu moteti kuna. Kuna pengombe. Mama nangai. Bampangi ya muni ya fensa. Prison tete makala. Makala. Mbote tata. Mbote. Ngetu ba Kongo. Moketu ba Kongo. Ngemo na matadi. Ngemo na matadi. Sabisa munu prison tete. Koko na mbana matadi yava nanga kala ngemepeza munu mfutu mosi ya mbote bopeza 10000 francs. Prison tete na kata mbana matadi yava nanga. Yava ndaka na Musa Bave. Musa Bave. Prison tete. Musa Bave. Mama prison tete yava nanga. Musa Bave. Musa Bave. Musa Bave. Mbote tata. Ngemo na matadi. Voilà na bapangi nyoso benokena kulanda beto na kati ya bifizibidi ya beno na kilumbu ya bubu yai kiuva beto yake beno zabisa beto prison tete na kati ya mbanza matadi ya afwandilaka wapi na beno nyoso benokena kulandila munu na kati ya bifizibidi ya beno yakena kusala tibeno zabisa beto prison tete ya afwandilaka wapi Joka baba kibegale na saba mwandambo. Mbote tata. Mbote. Prison tete vanaka kana ngepeza mumbuta mbote 10000 francs. Vende les abe mitama yeli na biso nyonso. Baron. Baron. Baron, bonjour. Prison tete na mbana mataya vanaka. Awande na yebi. Akangamie. Akangamie. Mbote tata. Mbote papa. Ngemo na matali. Muge mwana matali. Ngene na zabisa bito prison tete na mbana matali yavandilaka. Yina mmeza ba yawe. Nangepi vraiment. Évangile Koti. Évangile Koti. Mutu balu kaka. 1 minute à 2 minutes. Beteme vambana beto na beno na kilumba bubu yai. Mbote mpangi. Mote bulu yeki. Ngene na zabisa beti ngemo na matali dabo. Muge mwana matali. Kubutukila kwako. Mutu na matali. Zabisa bezo prison tete na kata mbana matali yavandilaka. Na kamola hii. Prison tete ya mbana matali yavandilaka. Bon, ndeti nga ba na esprit na nga. On va pas colonial. Sera ba Léopold 1, Léopold 2 nègre, alors parce que ba chiffre pour te reconnaître quelque chose. Pour nga le ba trotter. Pour ba nganzi minu kumbanza vedring mafuema. Et nga ba vérité trotter, comprendre? Mbote mama. Mbote Prison tete na mbana matali yavandilaka. Musa Bave. Ngemo na matali. Muke mwana matadi siko mukwenda vwana na mbanza ngungu. Ibandela na. Ebi tango penaki. Soki nanu bomona te. Boko mona makambo. Voilà. Yame bikala beto 1 minute. Et puis betume fambana beto na beno. Tona baka bampangi bakena kutuba. Évangile Koti. Faut monter kuna, tikuna. Faut monter tikuna. Et puis betume manisa mupesa beno mvutu mosi ya mbote na beno bampangi nyonso beno kezo na kabeto na kati ya bivizibidi ya beno. Beno na sabati. Beno zabisa beto prison en tete na kati ya mbanza matani. Merci beaucoup na président Junior Mabaro. Prêtre. Président Junior. Faut qu'on monte play. Faut qu'on monte play go. Prison en tete. Mbote mama. Sabe biga musimbila nge mbote. Mbote. Nge mwana matadi. Mwana matadi muke. Kubutikila kwako na matadi. Nge mwana matadi. Kwa kubutikila wapi? Na kamba nani?
Zabisa beto prison en tête quoi qu'on mbanda matadi yavandilaka. Prison ya tete. Nzambe na. Mama gangi nzambe na ngai. Yoka ezo baluse bongo. Prison ya tete kama na kaka jafika kuna. Banda tamu. Kaka jobe kama na. Lufunu. Lufunu. Voilà, vous pouvez savoir non vous tout mosi ambote bampangi. Beno lenda zabati. Muna pesa beno mvuti mosi ya mbote. Ya wina mukela tubila beno bampangi ya munu ya Congo Central. Bampangi ya munu ya Matadi. Ifo beno kwenda mingi na kusosa na kuzaba ba mambo to culture general ya Bwala Beto faso yake na kulutila. Munu muke mwana beno muke pesaka beno bima mosi ya mbote samu na nini beno lunda yao. Enju yake sadisa beno. Tala faso benekena kumonina bampangi mmeyuvusa bau bakebana Matadi kubutukira kwaku mebameza babe plusieurs en tête na kata mbanza Matadi wapi kisika yavandilaka bampangi mingi bameza bauve meme ngenge kana ulanda munu ngemeza ba yauve mebika mutu bila ngea komisange lunda yau nge sonika yau na mikanda nge soit sumba livre yai yake 4000 fois kwenda sumba yau na nzanza na maison communale na nzanda kota kana kati yuvula kaka muna sosa secrétaire destin bakeza bisa ngenge mesumba livre yai bampangi ya mvwadu beno kwenda kusumba livre yai na rompo ya mvwadu kisika ba roulage bake vandilaka kota na kati ya maison eplende business ine bakete kaka ba telefone sumba livre bampangi ya rompo Belvedere beno kwenda sumba livre na pharmacie Karele ina yake pembeni ya dibundu ya Tatawonda dibundu ya Tatawonda ngemo na pharmacie Karele ke vana sumba livre ya 4000 kwani bampangi mebelokea kulembana sava yamemanisa kwaku beno baka mvutu ya mbote muna budia beno mwa fidi solo afioti ya et puis le reste beneke mona kisika ya vandaka prison en tête kwa kuna kata mbanza Matadi o karejaf o kamolai ya uve bampangi ya uve benokena nganda o toki wapi o karien ya uve benokuwa pe benomona faso prison en tête ya vandilaka kwa kuna kati ya mbanza Matadi benoke bana Matadi fa beno bezaba histoire yai beno lunda ya mbote na 1980 ndeki fulu ya vandilaka prison en tête na kati ya Bwala Beto na Matadi meni faso ya kuminaka beno kuwa disolo bampangi muna condenser yau sa beno zaba kama disolo mo vifiotia parce que beno ke sosa fe beno lenda zabati na 1980 kisumbula mosi ya salemaka kuna palabala baina bameza histoire yai ya vandaka kisumbula donc dibanga mosi ya nene nani onatra na periode ina onatra ya vandaka train ya vana luta dibanga mosi ya mekatuka na zulu kuna palabala ya mekubwa trempe ya vandaka luta ale ya mekufua batu mingi na palabala batu bamekufua kana batu bamekufua bamebaka onatra bame yekula ndiki yekwa ina samu na nini yani ndeke dédommager bampangi ina et puis alike zika bampangi ina bamekufua onatra à l'époque ani vandaka na matiebe donc faso donc mbongo ya vandaka ve ya kuzika bampangi ina pe ku dédommager bao et ya mekuma mwa kakalakani ya mekota bapangi belo na zabati onatra ba mesala ni pression dans l'état onatra me cédé onatra va envana na mongo ve l'état anime tubila yandi bo ça va muna baka charge ya kuzika bapangi ya ipe ku dédommager l'état congolais à l'époque bamebaka charge ya batuina bamezika bau et bamebaka fiuma bamepesa na ba famille na bakufaka batu bakufaka na bainzwa bau ale beno kuwa mpangi onatra bamelandi kuna sama ni futusa mbongo ina
nani bakaka ya leta onatra anike na mbongo ve donc mambo ya yeme banda taba ba mambo onatra allez onatra mengo na pression me luta onatra me pesa basite yai beno baka basite yai ngeme mona nani ekan kolo ba me cede kan kolo beno landa histoire onatra me cede kan kolo onatra me cede kan molai yina ben metu la prison yabona babima onatra baba tula babima ba okuna kana treme kuiza baba na lunda babima ba okuna ba lozo ba madezo ba fufu tout ça yana lava na kuna na kati ya kamulai yabona la prison à l'époque allez on a tramé cédé nani kima yai ni bagebo kala lo kakolo a me cédé kima yai ya nani ya nani ya kamulai anime cédé dia ka prison ya ntete ina banda tula ba prisonnier beno yake wapi ngemona kana ngeme kumela damar kuwa men ngeme kumela damar ngena kwena ngemeza ba garage ya STA yina ba ntomabilu ya leta ba kwenda bongisa kuna na STA kana ngeme kuma bana faso ngena kumonina na kata bivisibility ngena mona STA yai yaunde yavandaka première prison na Mbanza Matadi na ba 1980 à l'époque ba belge yina vandaka première prison na kati ya Mbanza Matadi faso bekela kumonina na kati bivisibility faso tokela kumonisa beno donc STA yai yina nde vandaka première prison na kati ya Mbanza Matadi na STA na dama pembeni ya restaurant yai benokela kumona donc to vandaka vana tomebaka ba information ya utome kuzila beno par rapport à ba recherche à beto donc première prison ya vandaka na garage ya STA donc aucun molai aucun rejaf ya vandaka ve première prison yina baba na tula bato na inti ya ntoto parce ya vandaka ya cave donc prison ya inti ya ntoto ya vandaka na STA garage ya ifaso bekena kumonina ya vandaka na 1980 Yaou onatra me cede na l'État faso bemo na l'État me baka kan kolo al metu la ba officier al me baka kan molai ba metu la prison al me désengorger sim samu na STA vanaka fioti moyen ba contenir ba prisonnier kuna ya vanaka ve al ba me katu sa yao yina ka keseko yina ka keseko Tala ba mambu yai ameluta samu beno lunda na mambu yai mmeza bisa beno lunda yau yake sadisa beno na ba bilumbu kena kuiza et puis même damari yake kumbu ya belge yake vanaka ve okumba nani damar ya vanaka mese belge et mese damar yake kumba mutu ani vanavonda na terrain damar vana pembeni. Et puis inzonandi yandi mosi kizika ani vana kusadila ani vana wasaba mbabi manandi yakena ve 4-15 kana eme sadila kuna ve 4-15 alime yamba batu kuna anikena kukanga batu kuna na kata ve 4-15 ale kuna nde mesedama ali vana tula nani stade dama ya vandaka vana ngeme mona faso mumeza bisa beno lunda yau yake sadisa beno na kati ya baluzingu beno lenda zabati prison en tête ya banaka na STA na dama faso ben monila na kati ya bivisibilité kan kolo ya banaka nani terrain ya nani ya onatra alme cede ya una ba policier tibubu ya ba officier bake kuna ya banaka ina histoire muna nazabisa beno tukekutala beno muna beno na bilumbu kena kuiza matono mingi na pangi jino kisonga yani banaka na manima ya kamera pe matono mingi na mapangi nyoso benomela ni la beto. Merci beaucoup na Junior Mabaro prêtre Junior Mabaro nzambi sakumunange matondo mingi na pasteur José Koko Mapuata depuis l'église à Louange Matadi. Merci à Porte Félix Kanga, merci beaucoup à maman Chantal Mokano nzambi sakumuna beno maman Chantal Mokano, merci à Meme nzambi sakumuna beno bampangi nyosa Congo Central beto longu kandinga beto ya Kikongo yake na kuzimbana bampangi longu kandinga yake sadisange metime na badisi kulu beno longu sabana ndinga beto ya Kikongo yake na kuzimbana muzolo ve mukuwa bampangi Falancia Mangala tozola ya uve beno tuba ndinga beto ya Kikongo samu ya vuandile na kate ba intu ya bana beto yake sadisa bau na baluzingu ya mvimba tala ya memanisa kwaku nzambi vana beno kintwadi mebeneze solo. Merci à Garcela Solo, merci à Daniela, merci à Bénédicte Matondo. Évangile Koti
Evangelho Koti. Mutu malu kaka. Mutu malu kaka. Sakinanu boyoka te. Baba yo. Baba yo. Baba yo. Music. Ingeta ikabolu sakumunu batata bafungulendo lwa sikila kwa mitwa disini ya myon eti saila salo jambangi mukedika ya mutuka mundila kongwe ya mutuka mundila kongwe ya ila kundila moyo